Ate, tapos na! O, boss! Ngadto, boss, ngadto. Kani magpakuyog ko mga lain naman na sila manirat do. Kinsa? Lang ante. Susut supod. Nansod. Mm. Isa na lasot so. Nansod. 8, sad. Nakita pag nanap sila. Mm. Asa man dito? Ay, di ngadto. Mangwakwak na, wakwak. Guys. Hello guys. Mm. Kamirang bahal guys. Mapalit ng coke. Tabiin na kaayo. Naglinog pati. Oo, simbak ko. Oh guys. Kaduhan na naglinog guys. Mm. Kaduhan na Gabi. sa... Gabi, alaon na po to sa kadlawon. Nya, lamit na makitag to. O niya, pag concert guys, pag first ato guys, kay gabi. Ay. Ay, ano ito, balik. Sa kabaw. Balik ko sa Ay, balik. Simbak ko, pod. Wait, no one is in here. Wait, everyone is sleeping. Captain. Tagababaw. Tagababaw po si Kap. Asa daga. Tagababaw po siya. Ay, Hmm? Limit na kuya. Hindi na kuya. Ano to? Ang lagi si Tragit. Namay ka basket. Basket or volleyball? Basket pod. Recommend. Sawa na niyo. Mayo. Oh, si Madam Leslen. Na. Oh, Pagkong pa na. ganina, birthday niya. Birthday. Ay, Birthday. October 13 sa day na yung birthday. Birthday, happy birthday. Birthday po sa mama. Yeah, birthday po sa member Sa sa BTS. BTS. Kinsa. Si Jimin. Yung birthday na si Jimmy. Oh, birthday ng Jim. Sado naman yun. Ato tayo dito sa Bagana. Masig na pa abli. Marriage up. Ganda, birthday rin ay. Tugan. Birthday po ni Kapil. Pila din birthday si mama. Ang asawa ni Mayor. Madam Leslie, counselor mo na siya. Si Kuansad, si Jimmy, si Captain. Go na upat man. Di lang upat. Di ba? Daghan. Millions of people ka birthday ron. Sa Pilipinas. Di lang. Sa Korea. Millions of people birthday in the world. Marriage out. Kinsa na ay. Ano ko kubukin sa nag? Press, nagilip ko na website. Mga mo Romualdez. Basta nagmano. Hatay. Nakatudan nila. Kuan mga kuan good. Nay. Kag butang good. Like mga stars. Mga kuan. My God. Uy. Wait. Wait, ma. Let's just have you more. Guys, let's Ngit to. Ngit. Let's just namin nilagay guys niya. Tiyo de Rosa. Let's just. Let's just na guys. Let's just no. Ngit kayo. Dito kay guys. Ato guys, 9 pa guys. Ngit na drain. Lapit tayo. Sa pa man.
Labait mo kag sapa nun. Ang joke lang. Dito yung Kupte nagtarong. Ngit-ngit. Look ko. Oh, kumay nadlok. ay nato din mga tao. Diyos ko. Nabog na. Ay, yun na po yung iro. Ay, dugi-dugi. Sarado naman. Balik ta. Ay, oh, sarado naman. Balik ta. Sarado na. Sarado na. Ano? Ako may nadlok. Hindi ko, ako may nadlok na mahuyog. Balik. Maano ito? Ano po? May ginawa sa taon. May gatan o TV. Kailangan puti. Like it's night time. And we are running around. And we are walking around because we need to buy Coca-Cola. No, they're closed. All of the tindahan are closed because yesterday was Lino was the earthquake. At why CCTV. that why they are closed today. Nothing beats a GT holiday. And right now. Wah! Okay. Mahunog sa dawan. Wala man. Balik. Ang dami mo naginog. Hindi ba? I-feel na ako ba? Buang ay.